दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सूदी बैंकों में पैसे रख देते हैं, जो बेदीन होते हैं। जो दीनदार है वो सूद से डरते हैं, उसमें रखते नहीं। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বাদ। সুপ্রিয় দর্শক, দেশে বিদেশে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন, মানাহিল টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা ইউসুফ বন্ডারী টাউনের সম্মানিত প্রধান মুফতি এনামুল হক কাসেমি বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। আমরা হুজুরের কাছে জানতে চাইব যে বাংলাদেশেও ৩ ধরনের আমরা ব্যাংক দেখতে পাই। কতগুলি হলো এ সমস্ত শাখা ইসলামী, অর্থাৎ পুরোটাই ইসলামী ব্যাংক। যদিও সেখানে শরিয়া প্রতিপালনে অনেক ত্রুটি রয়েছে। দ্বিতীয় হলো এ এমন কিছু ব্যাংক আছে যার বাংলাদেশে মনে করেন ১০০টি শাখা আছে, সেখানে ৯০টি শাখা সুদী, ১০টি শাখা ইসলামী। এটাও একটা। তৃতীয় আরেক ধরনের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক আছে যে ওদের প্রতিটি শাখার মধ্যে একেকটা একজন অফিসারকে বসিয়ে দেওয়া হয় যে উনি ইসলামী আকারে লেনদেন করবে। এখন একজন গ্রাহক যদি বলে আমি ইসলামী পদ্ধতিতে লেনদেন করব, তাহলে ওই ইসলামী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেন। আর যদি আরেকজন বলে আমি না শুধুই প্রচলিত ব্যাংকের সাথে লেনদেন করব, তখন তাকে ওই আরেক অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাংক কীরকম এবং এই যে শাখা বা উইন্ডো সিস্টেমে যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে পরিচালিত হয়, এদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? 1960 में ये कुछ मुस्लिम ममालिक ने तैयार होकर मिस्र में इसको इफ्तिताह किया, लेकिन उलमाए किराम ने कि ये भी सही नहीं। फिर 70 के बाद यहाँ पाकिस्तान में भी हुआ था, उसके बाद भी उलमा मुत्तफक नहीं हुए। फिर उसके बाद ये जो 9/11 का मसला आया, इससे पहले मुफ्ती तकी साहब मुद्दज़िल्लुहु ने, जो दारुल कराची के हैं, तो वहाँ मीज़ान बैंक का इफ्तिताह किया, और फिर उसके साथ और बहुत सारे इस्लामी बैंक आ गए, और उनका ये था कि इस्लामी है। फिर हम चूँकि दारुल इफ्ता के ज़िम्मेदार हैं, और भी बहुत सारे दारुल इफ्ता हैं, सब ने कहा ये इस्लामी है, तो उसका क्या तरीका है, किस तरह वो इस्लामी है। तो हमने उनसे कहा भाई हमें वो तरीका आप दिखाएं, आप इसमें मुजारबत करते हैं, शराकत करते हैं, इजारा करते हैं, इस्तिस्ना करते हैं, आप कहते ये हम करते हैं, तो वो क्या तरीका है। तो बैंक वाले हमें तरीका देने के लिए तैयार नहीं थे, अब भी नहीं है। फिर हमने कोशिश की कि वो सारे तरीका उसको निकालें। फिर वो सारे तरीके को निकालने के बाद जब हमने फ़िक़ह के साथ उसको मिलाया, हमें उसमें मुताबिकत नज़र नहीं आई। और उस ज़माने में फिर मौलाना सरीउल्लाह खान साहब मरहूम, जो वफ़ाक़ुल मदारिस के सदर थे, उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम उलमा और मुफ्तियान को बुलाएं कि भाई इस पे तहक़ीक़ करो, बातें करो, क्या चीज़ें क्या नहीं। तो सबके तहक़ीक़ में दारुल उलूम तो शामिल नहीं थे, बाकी सबके ये इत्तेफ़ाक़ हुआ है इस्लाम के मुताबिक नहीं है। दावा है लेकिन पूरे मुताबिक नहीं है, और इनका भी ये दावा है हमने कुछ कम किया है, ज़्यादा सूद से पूरा पाक नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो दारुल इफ्ता है, इस तरह दूसरे दारुल इफ्ता है, वो मुज़ारबत जो हमारे फ़िक़ह में उसके साथ मिलते नहीं हैं, इजारा मिलते नहीं हैं, और इस तरह जितने भी चीज़ें हैं वो पूरे इस्लाम के फ़िक़ह के साथ तत्बीक़ नहीं है। और इनमें जो 2 चीज़ें हैं, एक तो सब्क़तन फ़ी सब्क़तिन है कि एक अक़द में 2 अक़द को मिला लेते हैं, और बई के साथ किराए को मिला लेते हैं, किराए के साथ बई को मिला लेते हैं, किराए के साथ इसको मिला लेते हैं, या 2-3 चीज़ों को मिला एक साथ मिलाते हैं। देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मुशक्कल बना देते हैं। तो हमारे फ़िक़ह में ये एक चीज़ भी नहीं है। मसलन शिरकत है, ये हमारे किताब में शिरकत मुतनाक़िसा नहीं है, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, किराया भी, बई भी। इस तरह मुराबहा हमारी किताबों में है, बई मुअज्जल हमारी किताब में है, ये मुराबहा मुअज्जला इकट्ठा मिला देंगे। हम मुराबहा में बई नक़द होती है, और उसमें ख़रीदा क्या वो मालूम होता है, और उसमें इज़ाफ़ा कि ये मालूम होता है, और मुअज्जला में बाकायदा मियाद होती है। ये दोनों को मिला के एक कर देते हैं, या 2 अक़द उसमें शामिल हो जाते हैं, या 2 और चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे हिसाब से वो सब्क़तन फ़ी सब्क़तिन, अक़दुन फ़ी अक़दिन होने की वजह से
جو حضور نے منع کیے اس میں آ جاتے، لیکن یہ حضرات اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دارالفتہ اس کو جائز نہیں کہتے۔ ہم صرف جتنے بھی تحقیقات ہم نے کی ہے ان تحقیقات کا خلاصہ یہ صرف نام میں تبدیلی ہوئی ہے، وہ انگریزی میں کہتے تھے یا عربی میں کہہ رہے ہیں یا اردو میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اگر آپ اجازت دیں گے میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ تو 9/11 سے پہلے علماء کا اتفاق تھا کہ یہ سارے غیر اسلامی ہیں، سودی ہیں، لیکن 9/11 سے پہلے اچانک پورے دنیا میں اسلامی بینک وجود میں آ گئے، پاکستان میں آئے، ملیشیا میں آئے، سری لنکا میں آئے، یہاں تک کہ امریکہ برطانیہ کے جتنے بینک ہیں اس میں بھی ایک اسلامک ونڈو آ گئے کہ آپ اگر اسلامی کرنا چاہے وہاں بھی۔ کہ یہ آیا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ تھا کہ 22 ابھی کون سا سن ہے؟ 25 ہے نا؟ 2025 ہاں، 2000 کے بعد یہ جو 2000 کے ابھی چل رہا ہے نا، یہ 21ویں صدی ہم کہتے ہیں اس کو۔ ابھی تو 2000 ہے نا، 2025 کا مطلب 21ویں صدی کے 25 سال گزر گئے اور 75 سال باقی ہے۔ انڈیا میں یہ جو ان کا بڑا پوپ ہے عیسائیوں کا، اس نے آ کر دہلی میں اعلان کیا تھا کہ 21ویں سال ہمارے غلبہ کا زمانہ ہے۔ اس نے پتہ نہیں ہم لوگ کو اگر اخبارات کا علم ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو دیکھا ہے انگریزوں نے کہ ہمارے مخالفت میں کون ہے، ہم اگر اپنے اس کو غالب کرنا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں، تو اس میں صرف علماء دیوبند ان کے مخالف تھے، علماء حق، باقی تو سارے ان کے ساتھ تھے، اور حکومت میں کوئی ایسے حکومت نہیں تھی جو ان کے مخالف ہیں، سارے ان کے ملازمین ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو پھر یہ جو مخالفین ہیں علماء دیوبند اور ایک مجاہدین، دو جماعت ہے۔ علماء دیوبند کے لیے مدارس دینی اور مجاہدین کے لیے جہاد کا میدان ہے، ان دونوں کو ہمیں قابو کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارے قابو میں آگے، پورے دنیا ہمارے ہاتھ میں، کوئی ہمارے مخالف نہیں۔ اچھا، یہ دونوں چلتے ہیں لوگوں کے چندے سے۔ پھر ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو سودی بینکوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں، جو دیندار ہے وہ سود سے ڈرتے ہیں، اس میں رکھتے نہیں۔ تو اب جو جمع ہو جاتی ہے رقم بینک میں، وہ سیدھا امریکہ اور برطانیہ کے نظر میں آتے ہیں۔ اس لیے بینک کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک ندی ہے، ندی کے جا رہے ہیں، نہر سے ندی میں جا رہے ہیں، وہاں سے خلیج میں جا رہے ہیں، وہاں سے بڑے سمندر میں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے بینک میں ڈال رہے ہیں، وہ اس کے مرکزی بینک میں جا رہے ہیں، وہاں سے ورلڈ بینک یا بینک ورلڈ جو بھی کہیں اس میں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو یہاں اکاؤنٹ کھولا ہے وہ امریکہ کو پتا ہے، برطانیہ کو پتا ہے، اور اس کو اگر منجمد کرنا چاہے وہ امریکہ کر سکتا ہے، حالانکہ آپ نے امریکہ کے بینک میں اس کو کھولا نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھ؟ تو وہ طبقہ جو مدارس اور مجاہدین کو مدد کرتے ہیں، ان کا رقم تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو قابو کیسے کریں؟ تو اس لیے مخصوص علماء کو یہ ان کا سابقہ طریقہ ہے۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے یہ تاریخ پڑھیں گے آپ کو بہت کچھ نظر آئیں گے۔ تو کچھ علماء کو ہر ملک کا انہوں نے لیا ہے، لے کر یہ طریقہ کیا کہ اسلامی ہے، تو وہ طبقہ جو دینی مدارس اور مجاہدین کو مدد کرتے تھے، اسلامی سمجھ کر سارے پیسے وہاں ڈالیں۔ اب وہ ساری رقم ان کے نظر میں آ گئی۔ اب اگر وہ مجاہدین کو دیتے تو بھی پکڑ میں آتا ہے، مدارس کو دیتے تو بھی پکڑ میں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اچھے خاصے پکڑ سے ڈکڑ ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو پکڑا گیا کہ بھئی تمہارے پیسے یہاں کیسے گئے۔ تو یہ جو پیسے کو کنٹرول کرنا تھا، اس کنٹرول کرنے کے لیے اسلامی نام سے ان خاص مسلمان طبقے کے رقم کو یہاں ڈالی گئی ہے۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آگئی۔ پھر اس کے بعد ایک مشترکہ چیزیں ہیں کہ یہ جو تمام رقوم ہے لوگوں کا، یہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ان کے پاس نہ جائیں۔ اس کے لیے اگلا مسئلہ جو بنا ہے وہ پلاسٹک منی کا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے، مختلف قسم کا کارڈ ہے، اس کو اصطلاح میں یہ تقریباً 50 سال پہلے انہوں نے مضمون لکھے یہودیوں نے کہ ہم یہ پلاسٹک منی لا رہے ہیں۔ ان کے کتابوں میں یہ باقاعدہ موجود ہے۔ تو اور یہ پلاسٹک منی کا مطلب کیا ہے؟ پیسے سارے وہاں ان کے پاس، اور یہ کارڈ ہے، جب بھی چاہے آپ کے اکاؤنٹ کو منجمد کر دے، آپ پاس یہ پلاسٹک منی یعنی کارڈ رہے گا، ایک پیسے بھی نہیں۔ تو یہ جو اسلامی بینک آیا اس کا پس منظر تو یہ ہے کہ اس رقم کو قابو کرنا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہیں؟ ورنہ یہ پکا اسلامی نہیں ہے۔
हमारे दारुल देवबंद के उस्ताद हैं हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब, मेरे तिरमिज़ी और तहावी के उस्ताद हैं। वो कहते हैं कि ये लोग कहते हैं सूद पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। तो कहते हो पाखाना 1 बाल्टी हो तो भी पाखाना है, 1 चम्मच हो तो भी पाखाना। समझ में आए? जैसा वो नापाक और हराम है, ये भी उसी तरह नापाक और हराम है। हाँ, सूद से पाक हो तो ठीक है। मैं आगे मज़ीद बात करता हूँ, इससे आगे। हमारे जो ममालिक हैं, ये वर्ल्ड बैंक का मक़रूज़ है। जब वर्ल्ड बैंक से आप कर्जा लेते हैं, तो आपके मुल्क का सारा निज़ाम वर्ल्ड बैंक के हाथ में होता है। वहाँ के मुलाज़िमीन आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। उनके मर्ज़ी के खिलाफ आप कोई कानून पास नहीं करवा सकते। तो इस्लाम के मुखालिफ है, इस्लाम के कानून क्यों पास होने देंगे? ये तो सवाल में ही नहीं आता, यानी सवाल ही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हमारे जो ममालिक है, जो आईएमएफ का मक़रूज़ है, ये तो इस्लामी बैंक बनाना चाहे भी नहीं बना सकते। हाँ, वो ममालिक जो आईएमएफ का मक़रूज़ नहीं वो बना सकते हैं, और वो भी अपने मुल्क के सरहद के हुदूद में बना सकते हैं। हुदूद में बना सकते। जब वहाँ से वो क्रॉस करके आगे यानी सरहद को क्रॉस करेगा, फिर वहाँ इस्लामी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अलग का सवाल है। मसलन हम चाइना से माल मंगवाते हैं, तो चाइना के बैंक में कौन सी इस्लाम? आप क्या कहते हैं, एलसी खोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे? आपके मुल्क तक तो सही है, आगे तो गड़बड़ हो गया मामला। तो इसीलिए ये कहना तो आसान है, लेकिन तत्बीक देना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है हमारे ज़माने में, वरना इससे पहले इस्लामी हुकूमत थी, मुगलिया हुकूमत थी, पूरी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया थे, उनमें 3 चीज़ों को वजूद ही नहीं है। इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के तलाज़िम में तभी हम मजबूर हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इस्लामी एक भी नहीं, तो इसलिए इनसे परहेज़ करना चाहिए। और जब सूद आम होगा तो कत्ल आम होगा। ये जो कत्ल दुनिया में आम होता है सूद की कसरत की वजह से। बहुत बहुत मुबारकबाद है रईसुल इफ्ता बिन्नारी टाउन মুফতি এনামুল হক কাসেমি বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। হুজুর আমাদের সামনে বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে সুন্দর কথা বলেছেন এবং বিশ্বের ইসলামী ব্যাংক এমনকি অমুসলিম দেশে কেন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। সুপ্রিয় দর্শক, যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।